नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। असम्बली सेशन में जॉब कैलेंडर जारी किया जाएगा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का ऐलान। हैदराबाद समेत तेलंगाना के बेशतर अजला में मौसलाधार बारिश, आम जिंदगी मफलूज, मज़ीद बारिश की पेशक़ियासी। तेलंगाना के अइम्मा और मौज़रीन के जून के एजाज़िये की रकम जारी, वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी का बयान। शहर के गोपनपल्ली फ्लाईओवर का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हाथों इफ्तिताह, खिताब में कहा मूसी नदी का भी काम जल्द होगा शुरू। निज़ामाबाद के अस्पताल में 3 साला बच्चे का अगवा, वीडियो वायरल। खातून को फ़ोन पर हरासा करने के इल्ज़ाम में सनत नगर इंस्पेक्टर मुअत्तल। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि सरकारी महकमों में मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए इनकी हुकूमत असम्बली के बजट सेशन में जॉब कैलेंडर जारी करेगी। प्रजा भवन में राजीव गांधी सिविल अबे हस्तम यूपीएससी के सिविल सर्विसेज इम्तहानात की तैयारी के लिए उम्मीदवारों को माली इमदाद की फराहमी के आगाज़ के बाद मुनक़िदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि सरकारी मुलाजिमतों के हुसूल के ख्वाहिश के लिए नौजवानों ने अलहदा तहरीक शुरू की थी। उन्होंने कहा कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत आने वाले असम्बली के बजट सेशन में जॉब कैलेंडर जारी करेगी और हुकूमत हर साल मार्च से कबल हर सरकारी महकमों में मखलूआ जायदादों की तफसीलात हासिल करेगी और इन जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए 2 जून को एलामिया जारी किया जाएगा और तक़र्रुरात का अमल 9 दिसंबर तक मुकम्मिल कर लिया जाएगा। तेलंगाना असम्बली बजट सेशन 23 जुलाई से शुरू होगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मज़ीद कहा कि हुकूमत बेरोज़गार नौजवानों के मसाइल को हल करने अव्वलीन तरजीह दे रही है। స్పష్టంగా ప్రణాళికబద్ధంగా క్యాలెండర్ డేట్స్ ప్రకారం రేపు అసెంబ్లీలో క్యాలెండర్ డేట్స్ కూడా డిక్లేర్ చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో వచ్చే ప్రతి ఖాళీలను 31 మార్చ్ లోపల అన్ని శాఖల నుంచి తెప్పించుకొని జూన్ 2 లోపల నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చి బై డిసెంబర్ 9 ఎవ్రీ ఇయర్ ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నా భర్తీ చేసి వాళ్ళ నియామక పత్రాలు వాళ్ళ చేతికి అందించాలని మన ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది। ఈరోజు మిమ్మల్ని ఇక్కడికి పిలిచి మేమందరం కంప్లీట్ మంత్రివర్గం మామూలుగా మా బలరాం నాయక్ సింగరేణి అధికారులను బట్టి విక్రమార్క గారు చెప్పి వాళ్ళ ఆఫీస్లో కూడా మిమ్మల్ని పిలిచి చెక్లు ఇచ్చి పంపించి ఉండొచ్చు, కానీ మెకానికల్గా మేము ఆ జాబ్ చేయదలుచుకోలే। దిస్ ఈజ్ పర్సనల్ అటాచ్మెంట్. వీ వాంటెడ్ టు ఎంకరేజ్ అవర్ స్టూడెంట్స్, వీ వాంటెడ్ టు ఎంకరేజ్ అవర్ కిడ్స్. వై? బికాజ్ వీ హ్యావ్ డిపెండెడ్ ఆన్ యూత్। बीआरएस के अरकान असम्बली व कौंसिल ने आज गवर्नर राधाकृष्णन से मुलाकात की। बीआरएस के वफ्द ने गवर्नर राधाकृष्णन से मुलाकात की और बीआरएस के एमएलएस के इन्हराफ और कांग्रेस की तरफ से बेरोज़गार नौजवानों से किए गए वादों को पूरा ना करने की शिकायत दर्ज कराई। बादशाह केटीआर ने मीडिया को बताया कि हमने गवर्नर की तवज्जो में तेलंगाना में आइन पर जारी हमलों के साथ साथ दीगर अहम मसाइल के बारे में वाकिफ़ कराया। पार्टी कायदीन ने गवर्नर से मुलाकात की ताकि इस बात पर तबादला ख्याल किया जा सके कि किस तरह कांग्रेस ने बेरोज़गार नौजवानों से किए गए वादों को नज़रअंदाज किया है और जॉब कैलेंडर की इजराई के बारे में गवर्नर को बताया गया और बताया गया कि इन वादों पर अमल दरामद का मुतालबा करने पर तलबा के ख़िलाफ़ पुलिस ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है और इन्हें गिरफ़्तार करके इनके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। केटीआर ने कहा कि हमने सिटी लाइब्रेरी में लाठीचार्ज और ओयू के तलबा पर हमलों जैसे वाक़यात को भी उजागर किया जो तहरीक के दिनों में इस्तेमाल हथकंडों की अक्कासी करते हैं, जो अब कांग्रेस हुकूमत की तरफ से दोहराई जा रही है। केटीआर ने कहा कि गवर्नर ने इन मसाइल पर बहुत संजीदगी से जवाब दिया और हमें यकीन दिलाया कि वो होम सेक्रेटरी को मज़ीद इंक्वायरी के लिए तलब करेंगे। केटीआर ने कहा कि बीआरएस रियासत के बेरोज़गार नौजवानों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है और वो कांग्रेस के तमाम वादों को पूरा करने तक लड़ती रहेगी। गवर्नर को इस बारे में भी कहा गया कि किस तरह इनकी पार्टी के 10 एमएलएस और 8 एमएलसीज को कांग्रेस में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। केटीआर ने कहा हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने स्पीकर से भी शिकायत की है। అన్నిటికీ మించి సిటీ సెంట్రల్ లైబ్రరీలో ఉన్న చదువుకుంటున్న విద్యార్థులను బయటికి ఇచ్చుకొని రావడం, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ హాస్టల్లో ఉన్న విద్యార్థులను ఇవాళ వారి మీద దాడులు చేసి మరి పోలీసులు అప్రజాస్వామికంగా వ్యవహరించడం, ఇవన్నీ కూడా గవర్నర్ గారి దృష్టికి చాలా వివరంగా మేమందరం కూడా వివరించి చెప్పడం జరిగింది। గవర్నర్ గారు చాలా గట్టిగా స్పందించినారు। హోమ్ సెక్రటరీని నేను పిలుచుకుంటాను, తప్పకుండా అన్ని వివరాలు అడుగుతాను।
విద్యార్థుల మీద ఈ రకంగా జరగడం మంచిది కాదు అని కూడా వారు అన్నారు. ఇవాళ విద్యార్థులు నిరాహార దీక్షలు చేస్తున్నారు, కొంతమంది ధర్నాలు చేస్తున్నారు, చివరికి కొంతమంది ఢిల్లీ దాకా పోయి అక్కడ కూడా గొడవ చేస్తున్నారు సార్ అని చెప్పి వారికి అన్ని కూడా వివరంగా చెప్పడం జరిగింది. తప్పకుండా నేను స్పందిస్తాను, గవర్నమెంట్కు ఈ విషయంలో తప్పకుండా అడుగుతాను అని చెప్పి కూడా గవర్నర్ గారు చెప్పడం జరిగింది. రెండవది, ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న రాజ్యాంగ హననం ఏదైతే ఉన్నదో, పార్టీ ఫిరాయింపుల నిరోధక చట్టాన్ని తుంగలో దొక్కుతూ మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ రకంగానైతే ఈ రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే 10 మంది బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలని 8 మంది బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీలని తన పార్టీలో చేర్చుకున్నదో కూడా గవర్నర్ గారికి సోదాహరణంగా వివరించినాం. మేము ఇప్పటికే న్యాయ పోరాటం చేస్తున్న విషయం కూడా గవర్నర్ గారికి చెప్పాం. స్పీకర్ గారిని కలిసి అభ్యర్థించింది కూడా చెప్పినాం, తేదీలతో సహా. ఒక అభ్యర్థి అయితే ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యేగా బీఆర్ఎస్ టికెట్ మీద గెలిచి మొన్న పార్లమెంటు కాంగ్రెస్ టికెట్ మీద పోటీ చేసిన విషయాన్ని కూడా వారికి సోదాహరణంగా చెప్పడం జరిగింది. గవర్నర్ గారు ఆ విషయంలో కూడా స్పందించారు. తప్పకుండా నేను గవర్నమెంట్కు, ముఖ్యంగా ఇక్కడ ప్రస్తుతం ఉన్న అధికారులకి, స్పీకర్ గారికి కూడా నేను విషయం తెలుసుకొని నా పరిధిలో ఉన్నంత వరకు న్యాయం చేసే ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పి వారు చెప్పడం జరిగింది. తప్పకుండా గవర్నర్ గారు మరి ఈ 2 విషయాల్లో, ముఖ్యంగా నిరుద్యోగ యువత విషయంలో తను స్పందించిన తీరును మేము అభినందిస్తూ ఉన్నాం, స్వాగతిస్తూ ఉన్నాం. తప్పకుండా వెంటనే హోమ్ సెక్రటరీని కూడా పిలుస్తానని కూడా చెప్పారు. చివరిగా ప్రోటోకాల్ విషయంలో కూడా జరుగుతున్న ఉల్లంఘనలు, మా ఎమ్మెల్యేలకు ఎమ్మెల్సీలకు జరుగుతున్న అగౌరవం, అధికారులు వ్యవహరిస్తున్న తీరు, ప్రభుత్వ నిర్వాహకాన్ని కూడా చాలా వివరంగా గవర్నర్ గారికి చెప్పినాము. గవర్నర్ గారు ఈ విషయంలో నేను ఒక లేఖ రాస్తాను ప్రభుత్వానికి. తప్పకుండా ఎవరి మర్యాద అయినా కాపాడవలసిన బాధ్యత డెమోక్రాటిక్గా, ఎవరు గెలిచినా ప్రజాప్రతినిధి, వారి గౌరవానికి భంగం వాటిల్లితే మంచిది కాదు. నేను ఒక ఉత్తరం కూడా రాస్తాను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అని చెప్పారు. దానికి కూడా వారికి అభినందనలు తెలియజేస్తూ, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఏ సమస్య వచ్చినా తప్పకుండా మీరు నా దగ్గరికి రండి, నాకు అన్ని విషయాలు కూడా మీరు చెప్పండి అని చెప్పి కూడా గవర్నర్ గారు చెప్పారు. కేవలం గవర్నర్ గారితోనే ఆగకుండా భారతదేశంలో ఉండే రాజ్యాంగబద్ధమైన పదవుల్లో ఉండే పెద్దలందరూ ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వారిని అందరినీ కూడా కలుస్తాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తున్న నిర్వాకం, ఒకవైపు రాజ్యాంగం పట్టుకొని రాజ్యాంగాన్ని రక్షిస్తున్నట్టు పోజులు కొడుతూ, మరొక వైపు రాజ్యాంగాన్ని తుంగలో దొక్కుతున్న వైనం ఏదైతుందో, ఇవన్నీ కూడా అటు అవసరమైతే రాష్ట్రపతి దాకా కూడా పోతాము, వారికి కూడా వివరించి చెప్తాం. ముఖ్యంగా తెలంగాణ యువతకి మీ అందరికీ ఇచ్చే మాట, కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన ప్రతి హామీ నిలబెట్టుకునేదాకా, పోస్టులు పెంచేదాకా, మీకు న్యాయం జరిగేదాకా మీ తరపున ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా భారత రాష్ట్రంకి ఉంటుంది, కేసీఆర్ గారు ఉంటారు. తప్పకుండా మీ తరపున మీ హక్కుల కోసం మేము పోరాడతామని చెప్పి కూడా वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज शेर लिंगमपल्ली इलाके में गोपनपल्ली फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत शेर लिंगमपल्ली की तेज़ रफ्तारी तरक्की की जिम्मेदारी लेगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में शहरी मसाइल और डिज़ास्टर मैनेजमेंट को हल करने के लिए पायदार के नाम से एक नया निज़ाम इदारा क़ायम किया गया है। उन्होंने कहा कि दरियाए मूसा को लंदन में वाक़ दरिया की तर्ज पर एक खूबसूरत सयाहती मुकाम बनाने का मंसूबा किया गया है। हुकूमत मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फ़रोग़ देने का फ़ैसला किया है और इस खुसूस में प्रोजेक्ट के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से काम जल्द शुरू किया जाएगा। दरियाए मूसी की मौजूदा हालत पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ बदबू आ रही है। इस सूरत में हुकूमत ने दरियाए मूसी की तरक्की के लिए तैयार किए गए मंसूबे के तहत आइंदा 5 वर्षों में इलाके को खूबसूरत बनाते हुए तरक्की देना है ताकि दुनिया भर से सयाहों को हैदराबाद की तरफ राग़िब किया जा सके। అందుకే ఈరోజు మొత్తం గండిపేట హిమాయత్ సాగర్ ప్రాంతం నుంచి గేట్లు ఎత్తితే నీళ్లు నల్లగొండ వరకు ఒక స్వచ్ఛమైన నీళ్లు ఉండాలని, మూసీని అభివృద్ధి చేయాలని, పెద్ద ఎత్తున మూసీ రివర్ డెవలప్మెంట్ చేయాలని ఈరోజు మన ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. హైదరాబాదు నగర అభివృద్ధి కోసం, మూసీ పరివాహక అభివృద్ధి కోసం 5 ఏళ్లలో 1,50,000 కోట్ల రూపాయలతోని ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసి తొందరలోనే పనులు ప్రారంభించబోతున్నామని చెప్పి మీ అందరి సమక్షంలో ఇవాళ మనం ప్రకటించుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఈ నగరం అభివృద్ధి చెందినప్పుడే, ఈ నగరంలో శాంతి భద్రతలను కాపాడినప్పుడే, ఈ నగరంలో ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వాళ్లకు విద్య, ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించినప్పుడే మన నగరం విశ్వనగరంగా మారుతుంది. मोहम्मद शमी ने सानिया मिर्ज़ा के साथ शादी के ताल्लुक़ से वजाहत पेश कर दी। हिंदुस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी ने टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा के साथ इनकी शादी से मुताल्लिक़ सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली ख़बरों पर शदीद बरहमी का इजहार किया।
حال ہی میں سوشل میڈیا پر اطلاعات گشت ہو رہی تھی کہ محمد شمی ثانیہ مرزا سے شادی کرنے والے ہیں۔ شعیب ملک سے طلاق کے بعد ثانیہ مرزا کا نام کئی سوشل میڈیا پوسٹوں میں شمی کے ساتھ جوڑا گیا اور کہا گیا ہے کہ اب ثانیہ اور شمی جلد شادی کرنے والے ہیں۔ محمد شمی نے خود اس معاملے پر اپنی خاموشی توڑ دی۔ انہوں نے ان خبروں کو بے بنیاد اور افواہ قرار دیا۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ایسی خبریں نہ پھیلائیں۔ مائیکروسافٹ کا ٹیکنیکی پرابلم حل کر لیا گیا ہے۔ وزارت شہری ہوا بازی نے ہفتے کے دن کہا کہ ملک میں سارے ایئرپورٹس اور ایئر لائن سسٹم معمول پر آ گئے ہیں۔ دنیا بھر میں مائیکروسافٹ میں ٹیکنیکی خرابی کی وجہ سے خدمات متاثر ہوئی تھی۔ وزارت شہری ہوا بازی نے کہا کہ وہ صورتحال پر مسلسل نظر رکھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ کل رات 3 بجے سے ملک بھر کے ایئرپورٹس پر ایئر لائن سسٹم حسب معمول کام کر رہے ہیں اور پروازوں کی آمد و رفت آسانی سے جاری ہے۔ جمعہ کے دن انڈیگو، ایئر انڈیا اور اسپائس جیٹ کی کئی پروازیں متاثر ہوئی تھیں۔ دہلی ایئرپورٹ پر 400 پروازیں تاخیر سے چلائی گئی اور 50 منسوخ ہو گئی، جبکہ حیدرآباد کے شمشاباد ایئرپورٹ پر بھی کئی پروازیں منسوخ کرنی پڑی۔ تلنگانہ حکومت نے ائمہ اور مؤذنین کے اعزازیے کی رقم جاری کر دی ہے۔ تلنگانہ وقف بورڈ چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی نے بتایا کہ ریاست بھر کے 15,000 سے زائد ائمہ اور مؤذنین کے ماہ جون کے اعزازیے کی رقم وقف بورڈ نے جاری کر دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ماہ جون کے اعزازیے کی رقم 7,51,55,000 روپے کی رقم وقف بورڈ نے تمام ائمہ اور مؤذنین کے بینک اکاؤنٹس میں جمع کر دی ہے۔ تلنگانہ کے نظام آباد سرکاری اسپتال میں ایک 3 سال کے بچے کا اغوا کر لیا گیا۔ نظام آباد شہر میں واقع سرکاری اسپتال سے ایک 3 سالہ لڑکے کا 2 نامعلوم افراد نے اس وقت اغوا کر لیا جب بچہ اسپتال کے کوریڈور میں فرش پر اپنے باپ کے ساتھ بازو سو رہا تھا۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص بچے کو اپنے کھاندے پر لے کر اسپتال سے باہر نکل رہا ہے اور اس کے سامنے ایک اور شخص بھی موجود ہے۔ اسپتال میں موجود CCTV کیمرے میں بچے کے اغوا کی ویڈیو قید ہو گئی۔ بتایا گیا کہ اسپتال میں نظام آباد ضلع کی ایک خاتون ڈیلیوری کے لیے آئی تھی اور اس کا شوہر اپنے 3 سالہ بچے کو لے کر اسپتال میں سو گیا تھا، لیکن نامعلوم افراد نے بچے کا اغوا کر لیا۔ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
تلنگانہ کے سرکاری سطح کے ہائی اسکولوں میں اسکول کے اوقات میں معمولی تبدیلی کی گئی ہے۔ اس خصوص میں محکمہ تعلیم نے گورنمنٹ ہائی اسکولز کے اوقات کار میں تبدیلی کے حوالے سے احکامات جاری کر دیے ہیں، جس کے مطابق ریاست کے سرکاری ہائی اسکول صبح 9 بجے سے شام 4:15 بجے تک کام کریں گے۔ واضح ہے کہ فی الحال ہائی اسکول صبح 9:30 بجے سے 4:45 تک کام کر رہے ہیں۔ شہر حیدرآباد سمیت تلنگانہ بھر میں ہفتے کی شام سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ آج صبح کے اولین ساعتوں سے حیدرآباد اور سکندرآباد کے بیشتر مقامات پر ہلکی اور بعض مقامات پر تیز بارش ہو رہی ہے۔ بارش کی وجہ سے کئی مقامات پر سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا اور نشیبی علاقوں میں پانی داخل ہونے کی اطلاعات ہیں۔ وقفے سے جاری بارش سے عام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ موسلادھار بارش کے باعث ندیاں اور نالے بہہ رہے ہیں۔ آبپاشی پروجیکٹس کے سطح آب میں بھی اضافہ ہو گیا، جس سے کئی پروجیکٹس کے دروازے کھول کر پانی خارج کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے حکام نے لوگوں کو خبردار کیا کہ وہ محتاط رہیں، کیونکہ اتوار اور پیر کو بھی شدید بارشوں کا امکان ہے۔ صبح کے اوقات میں بارش کی وجہ سے اسکولز اور کالجز و دفاتر جانے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ شہر حیدرآباد میں آسمان ابر آلود ہے اور بادل چھائے ہوئے ہیں۔ بارش کی وجہ سے موسم سرد ہو گیا۔ اس دوران محکمہ موسمیات نے کہا کہ مانسون کے اثر سے اگلے 2 دنوں تک گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن حدود میں بارش ہو سکتی ہے۔ تلنگانہ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی کے رپورٹ کے مطابق ملوگو ضلع کے وینکٹاپور میں سب سے زیادہ 109 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اس کے بعد بھدرادری کتاگوڑم کے چرلا میں 96.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ کھمم، محبوب نگر، محبوب آباد، آصف آباد، منشیال، پیداپلی، بھوپالاپلی، کریم نگر، ورنگل اور ہنمکنڈا اضلاع میں 40 سے 80 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ شمالی تلنگانہ کے اضلاع میں موسلادھار سے بہت تیز بارش کی پیش قیاس کی گئی ہے۔ عادل آباد، آصف آباد، منشیال، نرمل، پیداپلی، نظام آباد، جگتیال، سرسلہ، کریم نگر اور بھوپالاپلی اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں تیز بارش کا امکان ہے۔ مدھیہ پردیش کے بی جے پی کے رکن اسمبلی نے ہفتے کے دن ریاستی حکومت سے خواہش کی کہ تمام دکانداروں کے لیے بورڈ پر اپنا نام لکھنا لازمی قرار دیا جائے۔ یو پی میں تمام ہوٹلوں کے بورڈ پر مالک کا نام لکھنے کے حکم پر جاری تنازع کے پس منظر میں یہ مطالبہ سامنے آیا ہے۔ بی جے پی کے رکن اسمبلی رمیش منڈولا نے اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ موہن یادو کو ایک خط لکھا ہے۔ چند روز قبل اتر پردیش پولیس نے مظفر نگر کے ہوٹلوں کے لیے ایسا ہی حکم جاری کیا تھا، جس پر اپوزیشن جماعتوں کے علاوہ برسر اقتدار جماعت کے بعض حلیفوں نے بھی تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ یہ اقدام مسلم تاجروں کو نشانہ بنانے کے مترادف ہے۔ شہر حیدرآباد کے صنعت نگر پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر پریندر ریڈی کو معطل کر دیا گیا۔ سیبرآباد کمشنر پولیس نے پریندر ریڈی کی معطلی کے احکامات جاری کیے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک شکایت لے کر پولیس اسٹیشن آنے والی خاتون شکایت کنندہ کا فون نمبر لیتے ہوئے انسپکٹر نے فون پر فاحش پیغامات روانہ کرتے ہوئے خاتون کو جنسی طور پر ہراساں کر رہے تھے۔ متاثرہ نے سیبرآباد کمشنر سے رجوع ہو کر انسپکٹر کے خلاف شکایت درج کروائی، جس پر کمشنر پولیس نے تحقیقات کرواتے ہوئے ان کی معطلی کے احکامات جاری کیے ہیں۔ کورٹلہ میں بی آر ایس کو اس وقت شدید جھٹکا لگا کیونکہ بی آر ایس کے 6 کونسلرز کانگریس میں شامل ہو گئے۔ کورٹلہ بلدیہ کی چیئرپرسن انم لاونیا انل نے بی آر ایس پارٹی کے 6 کونسلرز کے ساتھ مل کر کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ کورٹلہ بی آر ایس کے صدر انم انل کی قیادت میں یہ تمام کونسلرز وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے کانگریس میں شامل ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ان تمام کو کانگریس کا کھنڈوا پہنا کر پارٹی میں شامل کر لیا۔ بھینسا جونیئر سول کورٹ کا نرمل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اے کرنا کمار اور جی رادھیکا سینئر سول جج نے دورہ کیا، جہاں بھینسا بار ایسوسی ایشن اور وکلا کی جانب سے ان کا استقبال کیا گیا اور شال پوشی کے ذریعے تہنیت پیش کی گئی۔ بعد ازاں بھینسا جونیئر سول کورٹ احاطے میں
ونما استہم پروگرام کے ذریعے مختلف اقسام کے پودے لگاتے ہوئے شجرکاری کی گئی، جس میں بھینسا جونیئر سول جج دیوندر بابو، بھینسا ایڈیشنل ایس پی اویناش کمار، ٹاؤن سرکل انسپکٹر آف پولیس راجا ریڈی، پبلک پروسیکیوٹر دلیپ ایڈوکیٹ، بار ایسوسی ایشن کے صدر شنکر ایڈوکیٹ اور محکمہ جنگلات کے علاوہ وکلا اور کورٹ کے عملے نے حصہ لیا۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بار، اسمبلی سیشن میں جاب کیلنڈر جاری کیا جائے گا، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا اعلان۔ حیدرآباد سمیت تلنگانہ کے بیشتر اضلاع میں موسلا دھار بارش، عام زندگی مفلوج، مزید بارش کی پیش قیاسی۔ تلنگانہ کے ائمہ اور معذرین کے جون کے اعزازیے کی رقم جاری، وقف بورڈ چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی کا بیان۔ شہر کے گوپن پلی فلائی اوور کا وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے ہاتھوں افتتاح، خطاب میں کہا موسی ندی کا بھی کام جلد ہوگا شروع۔ نظام آباد کے اسپتال میں 3 سالہ بچے کا اغوا، ویڈیو وائرل۔ خاتون کو فون پر ہراساں کرنے کے الزام میں صنعت نگر انسپکٹر معطل۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں، مجھے اجازت دیجیے۔ ہمارے زیڈ چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ ماڈرن ٹرینڈز ریڈی میڈ مینس ویئر کلیکشن پیش کرتے ہیں آپ کے لیے اعلیٰ اقسام و معیاری ملبوسات۔ ہمارے یہاں فارمل، پارٹی ویئر، جینز، ٹی شرٹ اور ٹریک پینٹس کے وسیع ورائٹیز دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ مردانہ گھڑیاں، سن گلاسز اور معیاری جوتوں کا شاندار کلیکشن بھی۔ آرڈرز پر امپورٹڈ اشیاء بھی حاصل کی جا سکتی ہے، تو دیر کس بات کی، آج ہی چلے آئیں۔ ہمارا پتہ ہے ماڈرن ٹرینڈز، بی بی کا چشمہ روڈ، ٹکل کنڈا، فلک نما، حیدرآباد۔ مزید معلومات اور رابطے کے لیے پروپریٹر محمد اماد احمد سے رابطہ کریں، 9959541435۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ اور طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹا پلی، حیدرآباد۔